नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग मु संजय कुमार मल्लिक भाउज आपणकर स्वागतिका मल्लिक आपण मान को स्वागत जनाऊँ सांग माने भाउज आसिक ऊपर पहुँची गले डेली ए गचरे पानी दियंती गचर अवस्था केमिति अच्छी भाउज आसिक देखुंत सांग माने आपण माने देखि पारुथिबे सब चेक करदेल पोक पोक ही नहीं गचरे। हाँ देखंतु सांग माने आज आपण मानक पई सुंदर ढग प्रश्नटी आनी जे कि भाउज उत्तर देवे किंतु भाउज तो गच्छरे देखिबार व्यस्त जा हूँ सांग माने। हाँ पचारि हाँ उत्तर देव ताले सांग माने भाउज कहउचंती किंतु गच्छ देखिले कौन हेबो किंतु गच्छर माने प्रश्नर उत्तर देवे। देखंतु सुंदर सुंदर गछ लगे भाउज एटी डेली पानी दौरान आप देखिपे। हाँ ताहले प्रथम ढग प्रश्नटी रही भाउज को सांग माने आपण मानक रिक्वेस्ट भिडियोटी को शेष पर्यंत देखापी मझुर काटिदेले कौन सी मजा आपण माने पाई परिबे नाही। एपटू बोल एमती कला कला कौन आसुची क्लियर आसुनी कौन वर्षा आंधी हेबा द्वारा आंधी भल नहीं जहाँ भाउज सब कथा फटाफट थोड़ी नौकरी प्रश्न कला माने जहाँ प्रथम ढग प्रश्नटी अच्छी भाउज को कहले देखी इंद्र संपद को मनंती तुच्छ जगत भितर आसन उच्च। इंद्र संपद को मनंती तुच्छ जगत भितर आसन उच्च ताहा कौन सांग माने यही बड़ी मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु आपण मानंको एतिक रिक्वेस्ट वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु देखा जाऊ भाउज कौन कहते आस आम वीडियोटी को शेष पर्यंत देखने सांग माने। साधु 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 की साधु साधु मानकर आसन उच्च नुह। हाँ से मनीष को नीच भावती देखला आसन उच्च। इंद्र संपद को मनंती तुच्छ जगत भितर आसन उच्च सेटा भाउज कौन कहले सांग माने सेटा कहउचंती साधु। एटा कौन राइट आंसर आपण माने देखिले प्रथम ढग प्रश्नटी बहुत सुंदर थिला सांग माने एई बड़ी सुंदर सुंदर ढग प्रश्न आम अपलोड करूँ डेली आपण माने देखंतु देखिबार सुजोग नियंतु ए बड़ी इंटरेस्टिंग फनी जिके ढग प्रश्न आपण मन छुआ हेबो बोली आम आशा विश्वास रखिछु जहाँ ये बड़ी जनरल नॉलेज सहित आधारित अनेक किसी ढग प्रश्न प्रश्न करुच्ची भाउज तार उत्तर दौरान आपण मैंने शुणी पारे भाउज प्रथम ढग प्रश्न कहीदे सेटा हूँ साधु बोली आपण मैंने निश्चित कमेंट जनातु ताहा कौन हो पारे ना कौन कौच तापरे प्रथम ढग प्रश्नटी आमर सरी जाइछि एबे देखा जाऊ सेकेंड प्रश्नर भाउज कौन उत्तर दौरान भिडियोटी को शेष पर्यंत देखने सांग माने। 9 बाजिले भी से आघात दिए से किए 9 बाजिले भी से आघात दिए से किए देखा जाऊ सांग माने भाउज कौन उत्तर दौरान 9 बाजिले भी से तुम देहरे कहले तो कहीद सेमती तुम देहरे 9 बाजिले भी से आघात दिए से जिनसटी कौन देखा जाओ सांग माने आज शॉर्ट प्रश्नटी पचारि भाउज को भाउज चिंता करें कि नहीं सेटा भाउज ही जानी जदि भाउज प्रश्नर उत्तर न दे पारे सांग माने आपण माने कमेंट दियंतु 9 बाजिले भी से आघात दिए ताहा कौन देखा जाओ सांग माने कटु कथा की कथा कटु कथा तार प्रश्न माने कौन कौन कटु कथा केमिति। हाँ तुमको माइले भी जति न बाधे ना तुम छुई नहीं थो ना माने जो भाषा जो कहती ना गाड़ी दियंती सुदंती जो ये कहती कटु कथा जो कहती कहला माने बेसी बाधे सांग माने भाउज अनुताप करिसंती न खाइब पीब नाई माने जदि किए कटु कथा पदे किए कहीदिए ताहले भाउज को बहुत बाधे से सही कथा कहउछंती एटा कटु कथा ही मनीष को 9 बाजिले भी देहरे
ମାନେ କ'ଣ ବାଧି ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କଟୁ କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କଟୁ କଥା ବିଷୟରେ। ହଁ ଯଦି ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ତମେ କାହାକୁ ହସ ହଁ କଟୁ କଥା ବିଷୟରେ ପଦ୍ୟଟିଏ ହଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେଇପାରିବନି କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା। ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ତା ମନରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା ସୁଖ ତାକୁ ତମେ ଭାବୁନା ତମେ କହିଦଉଛ ତମେ କହିଦେଇକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ। କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ତା ଥରେ ଭାଇଲା ମାନେ ସେ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ଭାଉଜ କିଛି କହିବେ କାରଣ କଟୁ କଥା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ କଥା ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଅଜଣାରେ କୋଉଟା ହେଇଛି ତମେ କହିଦବ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କଟୁ କଥା କହିକି ଜଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ମାନେ ହଁ ବହୁତ ବାଧେ ମାନେ ଏମିତି ବାଧିବ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କହିନୁ ତାକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ କହିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହା ଅନ୍ତରରେ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହା ଖୁସିରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏତିକି କେବେ ବି କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେ କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ପଦୁଟିଏ କଥା ଯଦି କଟୁ କଥା କିଏ କହିଦିଅନ୍ତି ଭାଉଜ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବାଧିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତରଟି ଆସିଯାଇଛି ଯାହା ଆଉ ଦୁଃଖ କରନି ହେଲା ଦୁଃଖ କରନି ଦୁଃଖ କରନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଭାଉଜ ରାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମନକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କିଛି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ଏବେ ରହିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଉଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଣିବୁ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।